और इस बात हम लै चलते हैं कैनेडा दियां फैडरल इलैक्शन के 2019 के पूरे चोण कैंपेन दियां सरगर्मियां वाल। बीते दिन जस्टिन ट्रूडो की 2001 की एक ईयरबुक तस्वीर ਨੂੰ चोण प्रचार दौरान हलचल पैदा करने वास्ते वरत लिया गया। टाइम मैगजीन ने तस्वीर प्रकाशित की है जिस विखाया गया कि वैस्ट पॉइंट ग्रे अकैडमी की सालाना खिताब के तस्वीर प्रकाशित हुई है। वैनकूवर का एक निजी स्कूल है जिसे ट्रूडो राजनीति चाउन तो पहला अध्यापक वजों काम करते सी। ट्रूडो अरेबियन नाइट्स थीम्ड गेला इवेंट के शामिल हुए जिथे उन्होंने सिर ते पग रखी हुई है, चोगा पाया है, चेहरा हथ ते गर्दन मेकअप नाल काले किए हुए ने। तस्वीर के बाहर आने के नाल ही जस्टिन ट्रूडो ने विनीपेग च कैंपेन प्लेन च एमरजेंसी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मंगी। उन्होंने आख्या कि उन्होंने इस हरकत तो शर्मिंदगी है तो माफ़ी मंगते हैं। रोचक गल यह है कि तस्वीर 18 साल पुरानी है। इस तो पहला ट्रूडो ने इसनूं एक्नॉलेज करन दी, मनन दी, इस बारे माफ़ी मंगन की कोई कार्रवाई नहीं की। I've taken responsibility for it, for having made a real mistake in the past. I stand here, before Canadians, as I will throughout this campaign, and talk about the work we have to do to make a better country together. And I'm going to continue to stay focused on that and continue to work to fight intolerance and discrimination, even though obviously I've made a mistake in the past. उधर इस फोटो के बाहर आते ही एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने आख्या है कि इस हालात तो पता लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की जनतक शख्सियत उसकी असल सच्चाई तो किते वखरी है। चोण प्रचार के 8वें दिन फैडरल एनडीपी पार्टी के आगू जगमीत सिंह ने ऐलान किया है कि फैडरल सरकार बनने से एनडीपी पार्टी उन्होंने परिवारों के लिए मुफ्त डेंटल सेवा मुहैया कराएगी जिन्हों की सालाना आमदन $70,000 तो घट है। सैडबरी शहर के उन्होंने आख्या कि जित हासिल करने के बाद फॉरन पार्टी डेंटल केयर प्लान इन्होंने लोगों की लागू कर देगी जिन्होंने को डेंटल सेवा का बीमा नहीं है और 70,000 तो 90,000 तक सालाना आमदन वालों ये सेवावां घट कीमत पर मुहैया होणगियां। उन्हें भी आख्या कि कवरेज फैडरल इंश्योरेंस प्रोग्राम हेठ आएगी जिदे करके सूबे दे नाल ना तो इस बारे गलबात करने की जरूरत है ना उतों इजाजत लैण दी। Yeah, so I still get my dental cleaning regularly. I can manage to afford that, and it was through doing that that my dentist told me that I was starting to have some gum recession, that I would potentially need a gum graft for that. But the cost of that is about $1,500 per tooth. Wow. So while I can afford to do the cleaning, how many tooth can you get done? 2 at this point. Wow. Yeah, and in the meantime, while I wait to be able to afford that, it can get worse, right? And it might need more teeth that need to get fixed. See, this is exactly why we need to make sure you're not putting this off because it's so expensive. We need to cover that now. Yeah. That's why we're going to make sure Dentacare is put in place so you don't have to worry about the cost and you can actually get the care you need. I'm very excited about it, and I think it's very affordable. Yeah. और उधर लिबरल पार्टी लीडर जस्टिन ट्रूडो विवादों के धक्के रह रहे हैं पर नाल ही बुधवार को फ्रेडरिकटन के उन्होंने ये वादा भी किया है कि दोबारा सरकार बनाने ते वो सीनियर कैनेडियंस की माली मदद करेंगे। चोण मुहिम दौरान उन्होंने कहा कि 75 साल के बजुर्गों की ओल्ड एज सिक्योरिटी 10% है तो विधवावां के लिए कैनेडियन पेंशन प्लान के 25% वाधा किया जाएगा। उन्होंने कहना है कि 20,000 बजुर्गों को इस प्लान के राही गरीबी चों कढ़िया जा सकेगा। They're trying to pretend that you can get all of Stephen Harper's credits without getting any of his cuts. That's just not credible. उधर कंजरवेटिव लीडर एंड्रू शीयर ने ओंटारियो के शहर हैमिल्टन च आख्या है कि उन्होंने पार्टी सारिया फैडरल बिजनेस सबसिडीज़ को ध्यान नाल देखेगी तो फिर उन्होंने रिव्यू करके उन्होंने फंडिंग खत्म करेगी जिहड़ियां कंपनियां सिर्फ शेयर होल्डर्स, कॉरपोरेट एग्जैक्टिव ते फॉरन कंपनी लॉबिस्ट के वास्ते ही मुनाफा खट रही ने। फैडरल कंजरवेटिव लीडर का यह दावा है कि वह कारोबारों को दी जाने वाली इस फैडरल फंडिंग के कटौती करके मुल्क दे ते सरकार दे $1.5 बिलियन तो वध दी हर साल बचत करेंगे। As Prime Minister, I will eliminate at least $1.5 billion in taxpayer handouts to wealthy executives, shareholders, and foreign companies. लिबरल कॉकस मैंबर तो ओंटारियो की यॉर्क साउथ वैस्टर्न राइडिंग तो उम्मीदवार अहमद हुसैन ने ब्रैम्पटन ईस्ट राइडिंग तो लिबरल उम्मीदवार मनिंदर सिद्धू के सहयोग के लिए ब्रैम्पटन ईस्ट राइडिंग का दौरा किया तो उन्होंने चोण प्रचार के मदद की। अहमद हुसैन ने लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो वालों सीनियर से ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोग्राम निवेश करने के वादे बारे भी गलबात की।
We made an important announcement today. The Liberal leader Justin Trudeau made an important announcement this morning that said that a re-elected Liberal government will put an additional $729 more in the pockets of seniors under the old age security program at the age of 75, and will put a further additional more than $2,000 in the pockets of seniors who under the survivors benefit under the Canada Pension Plan. Two important announcements that build on the already good record that we've had as a government when it comes to seniors. We kept our promise to lower the age of eligibility for old age security and guaranteed income supplement from the age of 67 down to 65 so that seniors can have access to those benefits 2 years early. We've invested $100 million more in the New Horizons for Seniors program. That program is crucial to allowing seniors to come out of the home and enjoy services and activities in their own community. And finally, we have made sure that the Canada Pension Plan is shored up and sustained and becomes sustainable for decades to come. We named as a minister responsible for seniors to show how much of a priority seniors are to the Liberal Party of Canada in government, and a re-elected Liberal government will continue to put emphasis on the needs of seniors and continue to listen to them to ensure that seniors who have contributed so much to building Canada retire with dignity and respect. ਅਸੀਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਰਾ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟਸ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ 'ਚ 40 ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਕੱਟ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ 40 ਨਿਆਣੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵਰੀਡ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਅਸੀਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਲਵੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀਰ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਵੀਰ ਆਲਸੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ 30,000 ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ, ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ 18,000 ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ $7,000 ਮਿਲਿਆ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ to help with the expenses of raising children. ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਘਰੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ। ontario 'ਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਲ ਡਨਲਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Every child deserves a loving family and a permanent safe home. ontario ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12,000 ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੂਥ ਕੇਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਲ ਡਨਲੌਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੈਰੇਮੀ ਰੌਬਰਟਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Our government supports children and youth in finding their forever families. And we are committed to ensuring that families who adopt or are interested in adoption are supported and set up for success. I look forward to hearing the feedback and insights received from families, prospective parents, and the adoption sector through the adoption roundtables that PA Roberts will be hosting. I'm here today at Peel Children's Aid Society, and we just made an announcement about adoption roundtables that will be happening across the province. As well, I talked about our child welfare modernization that is ongoing right now as well. And I encourage everyone to go to ontario.ca/child to be part of the online survey. And it's very important for those who are involved in the child welfare system to be part of that survey. And as to date, as of this morning, we've had over 2,000 respondents, and we just opened the survey at the end of August.
exist. It's wonderful today to be here in Mississauga announcing the launch of our roundtables on improving the Children Aid Society and children welfare system here in Ontario. We're going to be traveling right across the province to hear from folks in communities right around the province, whether it's up in Northern Ontario, down here in Peel or Southern Ontario. We're going to make the rounds and hear about the unique challenges facing our children's welfare system. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਐਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ to make an announcement, a very good announcement for all of those people who are interested in adopting children and the process that you have to go through just to make streamline a little easier. So my office in the very near future will be putting together a roundtable, and we need your input. We need your input if you're interested in adopting children or you know of people who are. Please get in touch with my office, 905-569-1643, so that we can help you and guide you through the process. Minister Dunlop today, she made very critical announcement on the need for children to have permanency in their life and have permanent children that can care for them. And she spoke about how important adoption is, how the ministry is going to support adoption and the Children's Aid Society. The other important thing that the minister made, and I applaud the consultation that they are actually hosting throughout the province to get the voices of those that are impacted by child welfare services and of course those that are in child welfare services, so that they can be innovative, creative and in fact modernise child welfare services. The steps we are taking support our government's vision for an Ontario where every child and youth who needs protection has the supports they need to succeed and to thrive. And together, we'll make this vision a reality. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।